nye amukula amulike emi Jésus Christ idumainu ye andengo we eswa kanga nangaman den nyamien demo yo fe mdemwe oti ukale nde moti kulale nde demo ofi anangama ibobo inuonu ye kokande son va clé mo e la fisuin oku enya su rale ye ande ndei mo yakanga o Matthieu inetre mochwe ya bwebo ima ablauni nsansu osike Jésus fuli alien nu na i sozon fuem bafu isi bekun angman dankba beli fetensu on ma nzwe bogwa alien sange osu lafi i sozon fuem be ungeli iunle betingeli beseli ike nana deo ensuo o usali beke ngwetie srekun amo an lafima nyamien sutio oma o dasoli o joli angban ni nzwen na bajandi beno boli beun na bausa bewengu ke nzusana yelenga bo angman ni nzwe bobo besro iso ge ofadake esi emi Jésus na yakula sui c'est esi men ekula sumai nia iso zon fuem mo likakula nga osu okoin onibebe koin ke efakangandenga ndesoin mo otigwan keyo sozon fo somu beni Jésus beo alienu okun ke be fuli aliesonu mo beo nzwen suin okun nyamide seke pekun angban dankba peli fetensu ye son ban oma nzwen bogwa alienu ke isoli kenga moye toko kolenia emi Jésus on sous la fille ye wa fait bien en fait monia wa wete tetenga wa tutube wa fombe sanga kpanga wa ebegwegwe moko simonia ye man l'Afrique na ke o alien so man l'Afrique man l'Afrique moyo l'Afrique zu bay wa jaso nya sanke ko la ville ngusma ngutu alien so ye alien amo ebe uru ye nzwe yoko oko feteto oto nyon kata alien suna alien so outu yang mandang bango o yeso nya mo fite so o clé Jésus il se son fouem o clé be alekpa ye be souffle lio be kpam be fleli be se ket nana deo na esu wu be kpam be flek pa bien nana e deo esu o ye o seliti be kpankle be kpanfle li sonio ya bobe e kan ya nyende va kankle nzwe moe on suji aliensai ni obobenoa ye be mboli boy betke be ko be dinzwe su dumanda sake ngali wa idana trabe be kula ye be si me saka san le be wania senga e kpanfle ye nana e bladeo ye mai kpanfle Jésus kusuma ngonu c'est ici que yo ti defo c'est ma ekma efle menion que tu patie auto ekplosu mo cléale o c'est ma extrêmement qui effatie et qui manglemo extrêmement Jésus que o blad na wa denio nia son zon fu ambeli ke ngabe ile o ti pabie abi be mambe fleli ye kusuma ma ekma efle ma extrait Jésus nia black mang panu et sous la filet otikan likenga moyo mai krunti tie nia kasi ke so
que buyangu no paso ko ni alikenga we c'est la fille Jésus sou o croyez maman o kuntitimo ya o septième serait communion an la fille ma nyamien soutio yema e bunde nga yakudai yo flake e la fille nyamien souke yo nya blenga ngiwa mini nyamien wa nyamien wa wesan o giminu sakinyi pa blebo ya kume tilo mo wo fien su mo e wa lono e wo lotonu e wo swa no mo enia video ngo we la fille souke yo mo ti video nga nie nyamien denga entie o ma nyamien wa we oni wa be onu eni Jésus o ma kakisra mo c'est à son Jésus nous ni am kakisra mo ye onio onu ye ke onio onu le c'est que clentosu sans que on moti dele on moti pole o ma la fisu ke emi Jésus o kla u kai ye o kloke o u kai kusuma o kla yo o koti krusa suke o yo ils ont dit mai flé mai srei yo fda ke srei yo ti de fwenyo ye au fond wa wetemunyo yo ye gwegwenyo yo mae en gwenyo Jésus Christ yo mae en gwenyo ye ke kangande so fa kwenyu ye mende se ke o jasoli o i joli en mani nzwen na ba grandi o i joli en man ya en ban ofite ça que e maume que en banne la très ça que nyamie mo que o jili clostron bali clostron Jésus nous o joli en ban ye ko joli en ban soin nzweni en ban be grandi yo clique et mi Jésus o ti famille o le cloile likenga mo nyamie bobe kloa besu ye ili ya o boli klike munio iso tema o le kloa le besu nia le kun o ko joli waka o kun waka o tike waka nyeke ya andengo wenga kenge o seke o joli ya ngba oni nzoi o kube grandi on manga moe o belikpek mbale o grandi yen jouer somo o jasomo o ko wa alienu o grandi ye fondi mbali en jwe o bali alage o besanusien yele ke emi Jésus o jiatre o letimi mais la fisu yen se yen parce que c'est esima Jésus e croit soumai ça que si moi si que on le timi moi si que on croit que croyo moi si que aussi que a un bain on y nzwemu beti indenga mokan yale que on y se on nui ça que a kunjwe yenyo yenye mede fa kwenyu ke kanga on se que benwa bolibeun yesange benwa obobeun ye mbobo mo mili ni malo kenkan ndenga ku obonu abi oko mami akunjwe oko mami ke nya sur la file ye iso nya nya mi kundenio ma ndenga wekete ndenga ma nya sur la file nya ke olisoy benu bolibe na bausabe wengu ke nzu san yelenga bo angmani nzuin bobo besroiso Besro Jésus, en bansro Jésus. On joue Jésus. Y'a like kula na mwe obolibe. Y'a ti bofwenyo. Mo bolike kula, like kula so besro Jésus. Y'a oli mo eti klosran. Esro Jésus. Et la fille sui. C'est la fille me sougne sur me nyesime. On est timide. Ke fa kangande Mathieu netre makwenu e uni wanke kofi o kasu grali koko wefwe o ili gwegwe bubu fwe o ili gwegwe Pierre isia o ili gwegwe tukpake fwe kpanga be fa be bali o ebe kula be gwegwe o tuwa wete mo fombe ye o le timi e mael siye ye bible se keyo wafanga Jésus fati
otiso ande otiso titi amen moyo so mais la vie sous yeah c'est on a la vie Jésus sous ande un fleur que Jésus elisa dans somme ni alike dans bango eli mo fata ko la fille yele ke oko o wuli wakanda sulo ka wuli wakanda sui imoja mo wali oye gwegwe imoja mo wali otu etemu okun ikeni mo be bogboli oyo egwegwe kani mo be bogboli Jésus oyo ma egwegwe moja mo wali o ma satem oya kiche o ma itidele ma isontie of la ke esikeyo eni Jésus employé ça au moins c'est un femme Jésus eni amuye yo ça au moins o ma manyami surale o trosu montra ekloa su ma afwenga ya lunue ma nya alaje okuma nyami bobo o ma eukale emi Jésus Christ du mayinu ma oyoso anama edo wase ye yomo ye yele ke mamale otiolie aye ile ntiolie yuaye afin wo ye abono samunyo blenga egine onuwe nsike likenga mo eyoli nzwe sosu aliye sonu mo ejasoli mo eitoli okun angban oni nzwe ba grandin engwa menu kusuma satetenga mo onu ani asa kusuma likeke klenga mo ba wa fatwa esu menyo on kleale isomu jo keseke betini esien yen tolibe onimi moja kweke kensoy okunia bae musumesi satan on tuesu on jaso eune on jaso ya lonu on jaso envlenu okun an dwen oni foundi yo owe plonu yo we unenu oni gwegwele anagama dawase obo ekakima bo elike dandan andengo we ednyo like dandan somi famai o ma benga nyo be gwegwenti endowase benga kusuma ma belike diwa ndowase be kusuma mo emfa emuma be ukalen ndowase anagama elike kula okun like nga eventi pa ayoma ya kaki sankpa isontie dowa c'est Christ Jésus du mainu ma oyoso